अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने कर्क में जलसा किया और उसमें जो जलसे के जो आप कहें कि जो आवाम आई हुई थी वो इतनी ख़ास तादाद में नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन उनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है और उनके जलसे में वो बात नज़र नहीं आती जो पहले होती थी। तो नाज़रीन, पहले क्यों होती थी और अब क्यों नहीं है उसकी आपको वजह पता ही है कि वो जहाँ से उनको फैज़याबी का सिलसिला उनका जारी था वो फैज़याबी का सिलसिला रुक चुका है, तो उसी हिसाब से फिर आवाम भी कम आना शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, जो उन्होंने जलसे में जो बातें की उनका मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया है। बातें तो वही थी, उनकी रिपीटिशन थी उसी बात की जो वो बात शुरू से करते चले आ रहे हैं, लेकिन चंद एक बातें जो मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस की जाएँ। नाज़रीन, फ़ौरन उनकी बातों पर आते हैं हम। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट लिया कि 4 साल पहले मैंने यहाँ पे जलसा किया था, एक जुनून था, वलवला था और मैं वही उसी जुनून की वजह से मैं दोबारा यहाँ पे जलसा करने के लिए आया हूँ। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया। वही लाइन, ये लाइन मेरे ख्याल है आप लोगों ने भी 500,000 दफ़ा इनके जलसों में तो सुन ली होगी। कहते हैं कि इनको मुसल्लत किया गया, जिन लोगों ने इनको हम पर मुसल्लत किया गया ये उनकी सारी बातें मानेंगे क्योंकि इनकी जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं और 1100 अरब इनका बाहर है। नाज़रीन, अब बात आती है यहाँ पर कि इनको किन्होंने मुसल्लत किया। ये जो कहते हैं कि इनको उन लोगों ने हम पे मुसल्लत किया, ये उन कौन है? क्या मेरा ख्याल है क्या पर्दा रह गया? इमरान खान साहब, आपने उनको डाकू कह दिया, आपने उनको न्यूट्रल कह दिया, आपने कहा न्यूट्रल जानवर होता है, आपने उनको मीर जाफर कहा, आपने उनको मीर सादिक कहा और अभी आपने रिसेंट आपने उनको कहा था कि ये तो गीदड़ हैं। तो आप डायरेक्ट नाम ले लेंगे किन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है। और दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि 1100 अरब इनका बाहर पड़ा है, तो 1100 अरब इनका बाहर पड़ा है। आपके 3.5 साल पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने वो पैसे क्यों नहीं मुल्क के अंदर वापस लेकर आए थे? उस वक्त तो आप सारे इदारे सारी एजेंसी सेम पेज पे थी और बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे आपके। आप कहते तो क्यों ना उनके पैसे जो 1100 अरब बकौल आपके इनके बाहर पड़े हैं तो आप वो ला सकते थे, लेकिन आप नहीं लेकर आए। और आप इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि वहाँ पे पैसे कोई ऐसे थे ही नहीं, कोई इतनी मनी लॉन्ड्रिंग इतनी करप्शन हुई भी नहीं। अगर करप्शन होती तो जनाब आपके वो जो सादिक और अमीन का जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया था वो उस फैसले में लिखते ना कि जनाब इन पे करप्शन के सबूत नहीं मिले। ये उन्होंने लिखा था ना, ये आपके जो थे वो जो बाबा डैम के नाम से भी मशहूर है, अब उनका मुझे एक्चुअल नाम तो भूल गया इस वक्त, आई थिंक साकिब निसार साहब। तो वो जब आपके सारे इदारे सेम पेज पे थे, सारी एजेंसीज आपके अंडर थी, तो आपको मंगवाने चाहिए थे वो 1100 रुपये, लेकिन आपने नहीं मंगवाए। और आपने इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि आपने तो इसको एक रखना था कि एक इशू के तौर पे रखना था। जैसे वो आपने एक ख़त को नहीं रखा था कि ये देखें जी अमरीकी ख़त आया हुआ है, साजिश का ख़त आया हुआ है, ऐसे आपने 1100 अरब का भी एक पलंदा बनाया हुआ है कि बार बार दिखा सकूं, बता सकूं ये 1100 अरब। हालांकि 1100 अरब वाली कोई कहानी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मोबाइल पर प्राइम मिनिस्टर की टेप का हवाला उन्होंने दिया कि आजकल जो ऑडियो लीक्स आई हुई हैं उसका हवाला दिया। तो नाज़रीन, जो ऑडियो लीक्स आई हुई है उसमें जो हवाले में उस ऑडियो लीक्स में क्या है? उस ऑडियो लीक्स में हम देखते हैं कि वो जो उनके सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, आई थिंक उनके सेक्रेटरी हैं, शहबाज शरीफ के, जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो मरीम नवाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनके दामाद जो हैं वो इंडिया से कोई मंगवाना चाह रहे हैं, मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ मना कर देते हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें शहबाज शरीफ साहब ने मना ही किया है ना। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा कि आप मरीम नवाज़ को कहें कि पहले तुम ज़रा कोई 5 के रात या 5 डायमंड की रात डायमंड की अंगूठी का बंदोबस्त करो, या उसको ये तो नहीं कहा कि कोई ज़रा 450 के नाल ज़रा तुम ज़मीन का बंदोबस्त करो, कमर्शियल ज़मीन का बंदोबस्त करो, फिर मैं तुम्हारे लिए मशीनरी मंगवाऊंगा। ऐसे तो बात नहीं ना कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्ट उनको मना कर दिया कि नहीं, आप उनको मना कर दें और ठीक है वो दामाद है और मैं खुद उनको समझा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है जो आप उनको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। तीसरे तौर पे वो बात करते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी शहरी नहीं कहते क्योंकि इन्हें जवाब देना पड़ेगा जो भी करप्शन की है। अच्छा जी, नवाज शरीफ के बेटे तो पाकिस्तान के बाहर हैं, तो आपके जो बेटे हैं वो कहाँ रहते हैं? गड़ी शो में रहते हैं या चीचा वतनी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं आपके इमरान खान साहब बेटे? वो जो सलमान और कासिम आपके जो 2 बेटे हैं, याद है ना आपको जी? आपके वो जो 2 बेटे हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पाकिस्तान के किस शहर में रहते हैं? कहाँ से वो तालीम हासिल कर रहे हैं? तो ज़रा आप भी बताएं। आप उनका तो बार बार कहते हैं ना कि इनके बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं, इनकी औलादें पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपकी औलाद पाकिस्तान में कहाँ पे रहती है? माशाल्लाह वो 18 साल से ऊपर के दोनों आपके बेटे हो गए हैं। वो नाबालिग तो नहीं है, आप उनको लाना चाहें तो आप उनको पाकिस्तान ला सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके तो बेटे वो बाहर हैं। लेकिन दूसरों के बेटे आपको नज़र आते हैं कि उनके बेटे बाहर हैं, तो आपके बेटे जैसे आपके साथ रह रहे हैं, बनी गाला में आपके रह रहे हैं। तो आप जब किसी को कहते हैं ना कि बेटे बाहर हैं, तो थोड़ा सा आप अपने जहन में ना थोड़ा सा उस वक्त कासिम और सलमान के बारे में भी फिक्र किया करें कि वो कहाँ हैं इस वक्त, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात फिर वो कहते हैं कि
یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ قانون کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جب میں جیل گیا تو میں نے دیکھا سارے غریب جیل میں تھے، اور جب اسمبلی گیا تو وہاں سارے چور نظر آئے. تو میرا خیال ہے وہ آپ اپنی پی ٹی آئی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی تو بہت سارے چور ڈاکو ہیں نا. تو لیکن آپ ان کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ قانون کا رونا روتے ہیں کہ قانون امیر کے لیے کچھ ہے اور غریب کے لیے کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ جب امیر کچھ کرتا ہے تو قانون اس سے پکڑتا نہیں ہے، اور غریب کچھ کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے. تو عمران خان صاحب، آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو نوٹسز جاتے ہیں، آپ الٹا ان کے اوپر نوٹس کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ نوٹس بھیجنے کی. آپ کے فواد چودھری کیا کہتے ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے ترمیم اللہ کے صاحب کے بارے میں کہ جناب ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ نوٹس کیوں بھیج دیا، سو موٹو ایکشن کیوں لے لیا. اور پھر جب آپ کو ضمانت کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں ہائی کورٹ میں جا کے ضمانت لے لیں، تو آپ بایو میٹرک بھی نہیں ہوتا، آپ گھر بیٹھے ہیں بنی گالا میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. کیا ایک عام انسان کے ساتھ، ایک غریب انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ایک غریب انسان کو گھر میں اگر وہ بیٹھا ہو تو کیا اس کو ضمانت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. یہ صرف آپ ہی ہیں، یہ آپ کا بھی اسی امیر، اسی اشرافیہ سے تعلق ہے. لیکن جب آپ جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے تو آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں گدھے گھوڑے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ انسان ہوتے ہیں نا، اگر ان کے اندر انسانوں والی روح ہوتی ہے، انسانوں والا دماغ ہوتا ہے ان لوگوں کے آگے اندر جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً آپ سے کھڑے ہو کے پوچھیں کہ جب آپ ضمانت آپ لینے کے لیے نہیں گئے اور آپ کے اوپر اگر کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ ذرا آپ آ کے سوال جواب کر لیں، آپ کو بڑے رسپیکٹیبل وے میں بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کے سوال جواب کریں، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتا، اور تم ہوتے کون ہیں مجھے بلانے والے؟ تو جب آپ کے گریبان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو قانون فوراً ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے نا عمران خان صاحب، اسی بات کو سوچ لیا کریں کہ جب جو انسان بھی کسی پوسٹ پر، کسی پوزیشن پر ہوتا ہے، حالانکہ آپ پوسٹ اور پوزیشن پہ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ہیں لاڈلے. عمران خان صاحب آپ ہیں لاڈلے، اور آپ کو وہی لاڈ چلا آ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا اسی طریقے سے آپ کو جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ وزیر اعظم والی ہی دی جاتی ہے. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی 60% کابینہ کے لوگ ضمانت پر ہیں، اور انتظار کرو کپتان پلاننگ کر رہا ہے، اور وہ جب آپ کو کال دے گا تو آپ نے آنا ہے. تو پلاننگ تو آپ کر سے سیٹرڈے کو میں کال دوں گا، لیکن سیٹرڈے کو بھی کال نہیں دی، اب دوسرا سیٹرڈے بھی آ رہا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے نیو یارک میں ایک ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہماری مدد کرو. تو مجھے شرم آتی ہے. تو عمران خان صاحب آپ کو شرم آتی ہے؟ تو وہ مدد مانگ رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، وہ اپنے لیے تو مدد مانگ نہیں رہے، وہ شوکت خانم کے لیے تو مدد مانگ نہیں رہے، وہ اپنے کسی جلسے کے انعقاد کے لیے تو مدد مانگ نہیں رہے. آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ یا آ کے آپ نے کبھی چندہ نہیں مانگا؟ آپ کی تو میرا خیال ہے اٹھانی چندے سے ہوئی ہے. آپ نے تو آنکھ کھولی تو چندہ مانگنا شروع کر دیا. آپ وزیر اعظم بنے تو آپ نے چندہ مانگنا شروع کر دیا، وزیر اعظم سے ہٹے تو آپ نے چندہ مانگنا شروع کر دیا، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے چندہ مانگا. پھر ابھی آپ نے ٹیلی تھون کر کے آپ نے بقول آپ کے 5 ارب جمع کر لیے، اور اس میں سے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مدد کی سیلاب زدگان کی اس 5 ارب سے کہ سیلاب زدگان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ 5 ارب آپ کس کو دے کے چلے گئے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ ان کے مانگنے سے آپ کو شرم آئی، تو وہ پاکستان کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، وہ اس غریب عوام کے لیے مانگ رہے ہیں. تو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شرمندہ جب ہوا کریں کہ جب آپ عوام کے لیے مانگتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پارٹی فنڈ میں استعمال کر دیتے ہیں. کہ جب آپ جلسے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جلسے کے لیے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے شوکت خانم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی غریبوں کا علاج نہیں ہوتا. تو آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ کو شرمندہ اس بات پہ ہونا چاہیے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان، ہمارے ملک جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، ہندوستان اور بنگلہ دیش آگے نکل گئے. تو یہ آگے نکل گئے، اس کے بارے میں آپ نے سوچا یہ کیوں آگے نکل گئے؟ اس کے آگے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نا کوئی دعوت نہیں دیتا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آؤ ہماری مدد کرو. وہاں پہ کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہو، آپ ہماری سائڈ پہ لو. وہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ ڈیموکریٹک وے میں جو ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آتی ہیں اور حکومت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو آواز نہیں دیتا کہ نیوٹرل کیوں ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. وہ اس لیے ملک ہم سے آگے ہے، یہ وجہ ہے. وہاں پہ کوئی کٹ پتلی نہیں بنتا. وہاں پہ کوئی جب حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں تو حکومت میں تھا لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بند تھے، اور ہمارا جو چیئرمین جو الیکشن نہیں کہا جاتا، نہ وہاں پہ ایسے کوئی کہتا ہے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب. اور پھر وہ فرماتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اچھا پھر آخر میں انہوں نے بلاول بھٹو پر طنز کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو اردو بولنی نہیں آتی. جی بالکل، ان کو اردو بولنی نہیں آتی، لیکن آپ کے منہ سے تو اردو کے لفظ ایسے نکلتے ہیں جیسے آپ بہت زیادہ اردو دان ہوں.
ख़ातमुन नबीयून तन आप ऐसे कहते हैं कि जैसे आपसे ज़्यादा तो बेहतर कोई कह ही नहीं सकता, इतनी आप रवानी में ये लफ्ज़ बोल जाते हैं, कलमा आप इतनी रवानी में पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी रवानी में कह लेते हैं, और रोज़े क़यामत को आप रोज़े क़यादत कह लेते हैं। तो आप किसी पे आप अगर बात करते हैं ना, तो आप ये सोचा करें कि आपके अंदर कितने गट्स हैं, आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। फिर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान साहब, आपने भी सुन लिया होगा कि इमरान खान साहब मेरिट में की बात नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो इसके बारे में वो बात करते हैं कि बिलावल मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, मैं मेरिट पे आर्मी चीफ लगाना चाहता हूँ। तो जो मेरिट है ना आपका, वो उस्मान बुज़दार था, याद है ना उस्मान बुज़दार। उस मेरिट को देखते हुए ना, तो अब मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी कान पकड़ेगा कि आप ये वाला काम ना ही करें तो बेहतर है, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप मेरिट पे लगाएंगे। तो मेरिट तो आपका ये है, और मेरिट पे आपका मेरिट तो आपका ये फवाद चौधरी वाला था ना, जिनको आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर लगा दिया था, ये था मेरिट आपको। अभी आप उनसे सुन लें कि ज़रा न्यूटन का तीसरा कानून तो सुनाएं। तो ये है मेरिट आपका। इमरान खान साहब मेरिट की बात करते हुए ना आप नहीं अच्छे लगते। अच्छा, फिर वो बात करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी में मेरिट होता तो एतजाज़ अहसन चेयरमैन होता। आपको एतजाज़ अहसन इतने अच्छे चेयरमैन लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, तो आप उनको अपनी पार्टी का चेयरमैन लगा लें। लेकिन आप उनको अपनी पार्टी का भी चेयरमैन नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले एतजाज़ अहसन साहब ने एक जलसे में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब को मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है अब तो मुश्किल होगी ना कि आप उनको भी अपनी पार्टी का चेयरमैन लगाएं। आखिर में वो बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को NHA का वज़ीर बनाया ताकि वो पैसा बना सके। चले, मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपने बेटे को NHA का वज़ीर आज़म बना दिया। जब आपके ज़माने में NHA का कौन वज़ीर आज़म था, वो कौन वज़ीर था, क्या उसने पैसे नहीं बनाए थे? और आपको इतना पता है कि वहाँ पर वज़ीर बनते हैं, तो जब आपके दौर में जब NHA का जो वज़ीर था, क्या आपने उसकी इंक्वायरी करवाई थी? आपने उसका एहतसाब किया था कि उसने कितने पैसे बनाए थे? जब आपको इतनी नॉलेज है कि इस जगह पर आकर ये वजारत लेने के बाद पैसे बनते हैं, ठीक ठाक यहाँ पे पैसा कमाया जाता है, तो आपकी वजारत में भी जब आपकी हुक्मरानी थी, जब आपकी हुकूमत थी, तो उस वक्त में भी तो किसी ने यहाँ पर पैसा कमाया होगा। और उस वक्त कौन वज़ीर था, ये मेरा ख्याल है बहुत लोगों को पता होगा, आपको भी पता होगा। ये बात मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। तो नाज़रीन, ये था इमरान खान साहब की तकरीर का लुबे लबाब, और वही तकरीर होती है, वही सेम बातें होती हैं, कुछ न्यू तो उसके अंदर होता नहीं, सिवाय इस बात के कि बस मैं कॉल देने लगा हूँ। अब देखिए वो कॉल भी कौन सी कॉल आती है, मिस कॉल ही आती है, लेकिन मिस कॉल का भी नहीं पता। तो इनकी भी तैयारी है, और उधर से हम देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब की भी पूरी तैयारी है। अब देखते हैं कि इनके कॉल का कब आती है, और आती भी है कि नहीं आती है। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।